আমাদের রাধা দামোদর বংশী গোপালের মন্দির, ভেতরে পুজো হচ্ছে। ओम हरि ओम तत्सदं हरि ओम तत्सदं हरि ओम तत्सदं मया हि वर्तते विरत्नविवादनिगात्मन ब्रह्मणे नमस्ते। ओम नमोल्लवस्ने वस्पनो शेषा नमोल्लवस्ने वस्पनो शेषा नमोल्लवस्ने वस्पनो शेषा आदेशं वडागु दीपक्कल्प। এবার আরতি শুরু হবে। এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে রাধা মাধবের আরতি দেখাচ্ছি।